بسم الله الرحمن الرحيم. نبداو مع لي زيكزارسيس تاع لو موديل فيزيك 2 هذا الكتروستاتيك. دونك نبداو من الديبي كاع. دونك غادي نديرو ابيبري في شاك بارتي شابيتر ان اكزارسيس ولا دو زيكزارسيس، باسكو لا بريمير بارتي ماشي فريمون حاجه كبيره اللي هي لا شارج الكتريك ونعرفوها ديجا من قبل. دونك غادي نديرو ان بتي اكزارسيس عليهم. Donc, l'exemple هذا واش يقول lorsque deux objets sont frottés l'un contre l'autre, une charge d'environ 50 nanocoulombs peut être produite dans chaque objet. هنا donc عندنا deux objets. voilà l'objet الاول l'objet الزوج. donc غادي نحكوهم مع بعض. donc واش غادي يصرا كي نحكوهم مع بعض؟ une charge de l'ordre de 50 nanocoulombs, 50, une charge de 50 nanocoulombs va être produite dans chaque objet. Maintenant, l'objet الاول تاعنا و l'objet deuxième, ils étaient neutres. Au départ, كانت la charge تاعهم في زوج neutre. Donc, كي حكيناهم, donc, il va avoir un déplacement d'électrons ou un transfert d'électrons d'un objet l'autre. دونك باغ اكزومبل هاد لوبجي غادي يروحوا لي زيليكترون من عنده غادي يروحوا لهنا. دونك لا شارج تاع هذا غادي تولي بوزيتيف ولا شارج تاع هذا غادي تولي نيجاتيف. معناتها لا شارج تاع هذا غادي تولي باغ اكزومبل بلوس كيو بريم وهذا لا شارج تاع هذا غادي تولي موان كيو بريم. لا دونك هو قال لك لا شارج اللي غادي تكريا القيمه تاعها سي 50 نانو كولومب، ستادر 50 10 بيسونس موان 9 نانو كولومب كولومب. Donc, la question, calculer le nombre d'électrons qui doivent être transférés pour produire cette charge. Donc, supposons le corps تاعنا. Donc, supposons les électrons غادي يروحوا من هذا كي نحكوهم les électrons غادي يروحوا من هذا لو كور A غادي يروحوا لو كور B، c'est-à-dire les électrons غادي يروحوا منا لهنا. صابدير هذا اللي كانت لا شارج تاعه او ديبار زيرو كي لحقوا له لي زيليكترون لا شارج تاعه ولات نيجاتيف، وهذا كي لا شارج تاعه او ديبار كانت نوتر زيرو راحوا له لي زيليكترون. دوك يبقوا له غادي يولي عنده بلوس دو شارج بوزيتيف كي دو شارج نيجاتيف، صابدير لا شارج تاعه غادي تولي بوزيتيف. هاد لا شارج لا فالور تاعها ابسولو سي 50 10 بيسونس موان 9 كولوم. قال لك شحال لو نومبر تاع لي زيليكترون. حنا نعرفوا بلي نيبورت كال شارج الي كونتيفي معناتها الي تريغال ان فوا لا شارج تاع الالكترون ولا تاع لو بروتون ولا لا فالور ابسولو. دونك لا شارج تاعنا سي 50 10 بيسونس موان 9 كولوم الي تريغال ا ان فوا لا شارج تاع الالكترون اللي هي 1,6 10 بيسونس موان 19 كولوم. صافدير ان هذا لو نومبر تاع لي زيليكترون تيغال ا 50 divisé par 1,6 fois 10 puissance, bon, moins 9 maintenant, moins 19, 10 puissance 10. 10 puissance 10, donc 50 divisé par 1,6, 50 divisé par 1,6, bon, mais le nombre هنايا, mais l'essentiel fois 10 puissance 10 électrons. Donc on a باش نديرو هكا 50 divisé par 16 c'est 3, donc 3 on a 2, donc à peu près c'est 31, quelque chose fois 10 puissance 10 électrons. donc هذا c'est le nombre d'électrons اللي انتقل من هذا le corps A راح le corps B. donc كي راحوا les électrons من le corps A راحوا le corps B, le corps B automatiquement غادي تولي لا شارج تاعه نيجاتيف بيسك راه عندها زياده تاع لي زيليكترون، ولو كور ا اللي كان لا شارج تاعه نوتر في البدايه وضيع لي زيليكترون صافدير هنايا عنده نقصان في لي زيليكترون، صافدير لا شارج تاعها الي بوزيتيف وهذا لي نيجاتيف. بون قادرين في الميم اكزارسيس يقول لك اسكيل يا يو ان ترانسفير دو ماس. دونك شفنا هذه ديجا من قبل ترانسفير دو ماس، تقدر كيما راحوا les électrons, est-ce qu'il y a eu
ان ترانسفير دو ماس، معناتها كان اون ماس اللي ضاعت ولا ما كانش. وي بيان سور مادام كاين لي زيليكترون راحو، شاك الكترون عنده اون ماس، اوتوماتيكمون لا ماس تاع هذا ا تغيرت ولا ماس تاع هذا بي تغيرت. بون سي لوجيك بلي المقدار اللي تغيرت به لا ماس ا هي المقدار اللي زادت به لا ماس به، اللي نقصت به الأ زاد به البي. لو كان نروحو نشوفو نحسبو هاد لا ماس ترانسفيري، لا ماس ترانسفيري واش تساوي تو سامبلومون لا ماس نتاع الالكترون فوا لو نومبر تاع لي زيليكترون ترانسفيري. لو نومبر تاع لي زيليكترون ترانسفيري فوا لا ماس تاع شاك électrons, c'est-à-dire le nombre des électrons transférés, c'est 31,10 puissance 10 fois la masse de l'électron qui est vraiment صغيرة بزاف, à peu près 9,1 10 puissance moins 31 bien sûr avec kilogramme. Ça veut dire bon, ما يهمونيش هاد لي chiffres 31 fois 9,1, اللي يهمني هاد لو chiffre هذا c'est 10 puissance, donc à peu près c'est 10 puissance moins 21, c'est ça, c'est moins 21 kg. معناتها هاي لا ماس ترانسفيري, معناتها فريمون الي نيجليجابل بارابور لا ماس تاع لي ماتيريو تاعنا 10 بيسونس موان 21, ماشي معناتها بلي 1 مليام ولا 1 سور مليون ولا 1 سور مليار اللي هي 10 بيسونس موان 9 ولا 1 سور 1000 مليار اللي هي 10 بيسونس موان 12. لا هنا راه عندنا 10 بيسونس موان 21, صادير فريمون الي نيجليجابل هاد لا ماس. مي نونبيش كو كاينه اون ماس ترانسفيري من الكور واحد اخر. دونك هذا سيتي لو بروميي اكزومبل تاعنا في لا شارج الكتريك.